c'est un honneur, شرف كبير. فرحت البارحة surtout la place جمال الفنا. La place جمال الفنا c'est un symbole. أنايا كبرت في المغرب، كنا كنجيو مع الوالد والوالدة في لي ويكاند في مراكش، ودائما كنت كنقول لهم بغيت نمشي لجمال الفنا ملي كنت صغير، وكنت كتعجب avec les artistes donc les performeurs marocains, c'était des personnages. Donc البارح هذاك لو سامبول كان فور. والفيلم اللي قدمنا البارح هو ان فيلم دانيماسيون بور لي زونفون، الاطفال، الدراري صغار كيتفرجوا هذا الفيلم، الدراري صغار هنايا في المغرب. moi j'étais un enfant حتى انايا du Maroc. Et cette projection, c'est une manière de donner aussi au Maroc ce qu'il m'a donné. Bien sûr, bien sûr. في مراكش il y avait la douceur. On venait avec les parents, on marchait, كنا نمشيو dans la palmeraie، كنا كنتساراو، كنا ملي كنت صغير دائما تنقول للوالد والوالده بغيت ندير لاكالاش ونطلع في لاكالاش. ومراكش واخا كان في المغرب كانت شي حاجه اخرى، زعما سيتي ان بيزاج ديفيرون. كتعجبني بزاف. وهذا الفيستيفال هذا سا فيستيفال اوجوردي راه مهرجان دولي très fort qui est un symbole international. Je suis très fier en tout cas qu'au Maroc عندنا واحد الفيستيفال qui est international. دابا كيهضروا على الفيستيفال في العالم كله، دابا دي زارتيست من العالم كله كيجيو هنايا باش يقدموا الفيلم ديالهم. شرف كبير باش نكون هنايا في مراكش اليوم. باش نديرو على السبيكتاكل بالدارجه نقدر نديرو، خصني نخدم بزاف ونكتب. بغيت نديرو ان شاء الله غادي نديرو. بغيت نخدم مع دي زارتيست ماروكان، كنهضر مع باسو بزاف، وبغيت نخدم معاه ونشوف معاه كيفاش غادي نديرو هذا السبيكتاكل. ان شاء الله غادي يكون شي سبيكتاكل شي نهار بالدارجه. جيسبر. J'aimerais beaucoup, Inch'Allah. J'aimerais beaucoup si j'ai des offres et des opportunités dans le cinéma marocain. On a des réalisateurs incroyables. Il y a Jérôme Cohen. J'ai beaucoup de respect pour Nabil Ayouch qui fait un cinéma très fort, très courageux, très vrai, très authentique. J'aimerais, Inch'Allah, faire plus de cinéma marocain. Inch'Allah. نقول لك الصراحه انا اللي كيعجبني هي لا كوميدي على باز، باش نضحك سي كوم اون سبيسياليزاسيون، سي كوم اون راه صنعه، سي كيلكو شوز دو بريسي. عجبني هاد ليكسبيريونس في لي فيلم دراماتيك بالحق. لا دي ان ديالي زعما لا بويسانس، لو ترافاي كو جو في كو جو بيرفكسيون هو لا كوميدي، لو رير. Donc c'est ça, je vais me tourner de plus en plus, mais avec du sens, avec des sujets. Tu peux parler de tout, mais la comédie. Les sujets sont sérieux. Donc les sujets, ça c'est mon objectif. C'est une bonne question parce qu'on pourrait se dire c'est intime, pourquoi tu en as parlé à tout le monde, mais c'est un moment de ma vie où j'ai envie de partager ça. Et aussi, il y a quelques années, je n'aurais pas eu le courage peut-être. C'est ce que je vis moi dans ma vie, c'est-à-dire des questionnements. On a une éducation au Maroc, juive marocaine. C'est l'éducation que j'ai eue, c'est la religion, c'est la transmission, en côtoyant des chrétiens, des musulmans. Mais on se pose des questions et à un moment donné, on est dans une quête. Mais c'est l'âge qui me paraît le plus la cause de ça, c'est un moment de ma vie. Mais dans le film, il y a de la comédie. Parce que les parents ils pètent un plomb parce que leur enfant il va se tourner vers le christianisme. Et c'est un film qui avant tout veut faire rire avec la religion, pas se moquer de la religion, mais faire rire. Et surtout c'est un film de fraternité. À la fin de ce film, j'ai envie d'aimer en fait les différentes religions. Parce que c'était plus vrai. Le حقيقي c'est des personnages qui jouent eux-mêmes. الوليد كيلعب الوليد ما تيلعبش، هو الوليد ديالي في الفيلم ديالي كيهضر معايا. الوليد ديالي ملي كنشوفو ما كنلعبش، كنكون غير انا باين. Donc ça c'était très important et ça donne au film quelque chose de très vrai. Ça surtout sur un sujet qui est aussi délicat, ça lui donne de l'authenticité.